NE8 viewers খানকে টাইম দিয়াৰ কাৰণে থেংক ইউ ভেৰি মাছ মেণ্টেল হেল্থ কোৱাটো কি আছে আৰু কেনেকৈ বুজিব আমি তাত আচ্ছা মেণ্টেল হেল্থ না এইটো বুজিবলৈ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট মহান মেণ্টেল কোৱালা ৱৰ্ডটো অলপ চাব লাগে না মহান বাচ্চা দামদেৱাৰ চাইছোঁ ক'লেতো মেণ্টেল ক'লে সদায় পাকলা এইটো ৱৰ্ডটোহে ফাৰ্ষ্ট আহে দিমাগতে আৰু মেণ্টেল ক'লেতো হাফ ক্ৰেক নহ'লে একটা না একদম চাইকো এইটো খানহে আহে চ' এইটো শুনি না এতিয়াতো মই চব ডাঙৰ হৈ কিনে মেণ্টেল ক'লে চব মানুহ এইটোতো অলপ এভইড কৰি লাভ কথা একটা না ইমান ক'লে মন নাই আৰু নেগেটিভ একটা টোন একটা আহি যায় মেণ্টেল ক'লে না তো মই ফাৰ্ষ্ট মেণ্টেল কোৱাটো একবাৰ ভালদৰে বুজিছে ক'লে সি মেণ্টেল হেল্থটো মই বি বুজিব এইটো কাৰণে মই মেণ্টেল কোৱাটো কি আছে এইটো ক'লে মন আছে এইটো জাষ্ট লাইক মহান লাগাও চামৰা মাংস দি ফিজিকেল কয় না আৰু আত্মা ফিলেটো চাইছোঁ বোলে স্পিৰিচুৱেল এনেকুৱা কয় না এইটো নিচিনা মহান দিমাগ লগা নিয়ম দিমাগ চলা লগা নিয়ম এনিথিং দিমাগ লগা কি আছে এইটোকে মেণ্টেল কয় এইটো কাৰণে মহানটো মানুহ বেমাৰ আছে বোলে অ' তোৰটো ফিজিকেল আছে এনেকুৱা নকয় না এইটো নিচিনা মানুহ মেণ্টেল হেল্থ প্ৰব্লেম থাকিলে মেণ্টেল এনেকুৱা নক'ব লাগে এইটো কাৰণে মেণ্টেল লগা ৱৰ্ডটো ফাৰ্ষ্ট মহান অলপ ক্লেৰিফাই কৰি কিনে বুজিব লাগে মেণ্টেল হেল্থটো ইজ জাষ্ট একটা পৰ্চনহে আছে অভাৰঅল হেল্থ লগা না মই সদায় মোলা পেচেণ্টছ খান কি কয় মহানলা হেল্থটো হ'লেতো ফিজিকেল কৈ কিনে আছে এইটো চামৰা না হাৰ্ডি ইণ্টাৰনেল অৰ্গেনছ এইটো কাৰণ একটা এছপেক্ট আছে হেল্থ লগা খালি এইটোহে নহয় মেণ্টেল হেল্থ বি হেল্থ লগা এছপেক্ট একটা আছে মহানলা ছ'চিয়েল লাইফ পৰা বি মহানলা হেল্থ বেছি এফেক্ট হয় স্পিৰিচুৱেল লাইফ পৰা বি মহানলা হেল্থ বেছি এফেক্ট হয় চ' মেণ্টেল হেল্থ ইজ জাষ্ট ওৱান পৰ্চন অফ হেল্থ না এইটো কাৰণে মই লগা এৰিয়াটো উটো মেণ্টেল হেল্থটো কেয়াৰ কৰা লগাটো এইটো মই লগা এৰিয়া আছে ডক্টৰ নাৰ্ছেছ খানটো এনেতো মেডিকেল ডক্টৰ নাৰ্ছেছ খানটো ফিজিকেল হেল্থটো চাব আৰু স্পিৰিচুৱেল এইটো খান কাৰণেতো আৰু উই হেভ আদাৰ পিপল না এইটো নিচিনা মহান বি হেল্থ কোৱাটো খালি ফিজিকেলটোহে চাই থাকিলে দুসৰা খান চানাই ক'লেতো মহান কেতিয়াবা হেল্ডি নহ'ব এইটো কাৰণে মেণ্টেল হেল্থ কোৱাটো উই কেন এইটো এনেকুৱা বুজিব পাৰে না মেণ্টেল হেল্থটো একটা হেল্থ লগা এছপেক্ট আছে এইটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট আছে এইটো ক'ভিড পেণ্ডেমিক হোৱাৰ পিছতে কি মেণ্টেল হেল্থ ইছ্যুজ ওলাই আছে তো নাও এইটো পেণ্ডেমিকতে মেণ্টেল হেল্থ প্ৰব্লেমছটো হ'লেতো এনেই চব মানুহ বুঢ়া মানুহ খান বা লৈ কিনে বাচ্চা খান চব না বাচ্চা খান চবেই এফেক্ট হৈ আছে স্কুল নাযায় ইমান দেৰি ছুটি বাচ্চা খান বৰ্ড হৈ যায় আছে না এইটো মেণ্টেল হেল্থ প্ৰব্লেমছ ক'ব পাৰে এইটো বি না আৰু আমা বাবা খান throughout the day bacha han ge sa laga problem na digdar pa do itu tan ba itu karne mental health problems ulabo kunwa the job bond hoi ja karne mental health problems ulai ase na khawole na thaka puisa na thaka noilibi kunwa bimar ase kunwa murishe na to mental health problems to inni ase the only thing is mohan itu care kora nai awareness ti thaka nai ar mohan itu uladam de mohan he care kora nai kule do mental illness will ulawle chance ase na to like mental health problems to le tension stress karne chinta kuriya bhui lagya na which is normal feelings for everybody holibi itu do ulabo lage but we have to itu care koribo lage itu care korana kole do mental illness ulai jabo and mui laga experience de last year laga pandemic pichede pandemic pichede means all of relax hua pichede sob manu public khan all of relax hua pichede bi mental illness develop hua khan bishi aishe now mental health problems to hoile to itu ki karne mental health problems ulaise itu reason to khotom hua pichede mental health problems bi tai nijor jai but mental illness to hoile to utu reason khotom hua pichede bi thaki jai so pandemic heavy thakadam de manu bishi mental health problems saishna ekdam gumao na pare tension ase bhui lage na holibi pandemic to all of relax one china thagisho by the end of last year na so everything was relaxed manu shopping jaise everything was opening even then itu pandemic to khotom huan china lagishe so manu khan do most of the people relax ho jaise but kun khan mental illness develop korise takhan do pandemic to khotom huan china holibi takhan la mental state of mind do ichabi normalcy de ahanai na to itu khan do le do অলপ prolong treatment dibo lagi jaise na anxiety depression panic disorder na আৰু OCD ini alag disorders khan thaki kina aha khan ase মেণ্টেল হেল্থ লগা কোনোবা চাইন্স আৰু চিমটমছ কেনেকৈ থাকে now mental health problems shuru hoi ase kwadam de some common signs to ase ami han sob bujibole laga holibi one thing mohan sob dimak te rakhibo lage mental health
problems or mental illnesses be kishim kishim ase just like physical bimar kishim ase aro mohan physical bimar la science ki ase kule do kote ba shuru kuribo we don't know na itu nishina mental illness be according to the illness signs or symptoms to bishi alag ase hole bi moi ini points olop kuidibo commonly affect hua khan na so that itu apni logole apni chini she kule do phat apni kiba ekta kuribole paribo or apni professional help bi logole aibo paribo itu ki ase kule do one of the most common effect hodo ami han logole mental health problems shuru wadam de effect hola do mood mohana mood mane mood biya hoi jana na puila do thike thakise achanak pra ajikali mood jaldi off hoi jay jaldi irritate lagi jay jaldi biya pai jay bishi sensitive hoi jay she na खुशी पाउले दिगदार खुशी पाउले एकदम टाइम लागे मानु अपनी लास्ट डे एकदम एन्जॉय कर थकिले भी अपनी इकी फील ना करे ना एकता जोश नाय खुशी एकता नाय ना मन दुख निशना लिखी करने ना जाने ना इने मन खुशी ना पा लगा एकता इतु मूड तो बेसी इफेक्ट होय ना इतु सबो लागे दे the other one is ekta doile do mohan la घुमा आरो खा लगा रूटीन दो बेसी अलग हो जाए कुनवा दो mental health problems शुरू आदम दे over खाओ ना बेसी खाई because out of anxiety stress manu बेसी खाला बे से कुनवा दो एकदम ना खाला से so eating habits बेसी change हुआ लगा इतु सब लगे our sleeping habits ना over घुमा लगा बे से when they are stressed out or depressed और कुनवा दो तुपुनी है ना है ना नलिबे तुपुनी भांगे थाइवो so sleep routine और eating style habits बेसी change हुआ अचानक pra itu kan be we have to see that itu सब लगे ना awareness दे the other one is self care निजो के care करा दो बेसी down हो जाए और over हो जाए अचानक pra so the key word is अचानक ना पुला दो थकाना और इtia बेसी drastic change हो जाए ना say for women mohan maiki khando we like doing makeup and you know sundur dress kole mon jai holi bi when we have mental health problems itu kan eku kole mon nai chuli kom kole mon nai makeup kole mon nai bhal kapra lagaw mon nai bahar jaw mon nai na so itu kan sabo lage muta han bi inaga na grooming self care aji do itu khawo mon jai nijo pakai na khawo itu bi nai ho jaye na ki pabo जिंदा थाइबोले खाबो इनगा ना तो सेल्फ केयर बेसी डाउन हो जाए सो इतु भी साबो लागे कुसु ना कुरा खा ना केयर ना करे हो जाए तो सेल्फ केयर से थर्ड तो और एकता दोले तो काम करे लगा एफिशिएंसी ना से ऑफिस ला काम हो भी हजार ला काम हो भी बाहर लगा घर लगा व्हाटएवर इट इज अपनी एवरीडे की काम करे इतु एकदम ड्रास्टिकली डाउन हो जाए ने लाइक कुरुले जोश इतना नाय कुरुले मन नाय मीनिंगलेस लगे ना इतु कुरिना की काम हो इनगा एकता आहेगे ना काम भी ना कुरा हो जिसे काम ना जा अलग दिन होशे इनगा ना जावले लगा ला दे तो वर्क एफिशिएंसी भी बेसी कमती हो जाए इतु भी सावो लगे देन द एकता important दो social interaction ना मानु लोदे किदा interact करे इतु बेसी चेंज हो जाए तो either over हो जाए बेसी talkative as compared to before or एकदम मानु लोदे contact ना करे हो जिसे घर बाहर रा नौलाई family members can give खुता न कोए ना maybe social media दे भी account bond गुरिशे पारे whatever ना इनी cutting off इनी social interaction तो बेसी poor हो जाए ना or very अजीब एकता हो जाए distorted ना एकदम उल्टा पुल्टा भी हो जाए ना तो इतु खान सबो लगे इतु बरा भी आसे होली भी इतु बरा apart from this अलग खान भी आसे but इतु पास्ता मुइचा को दो ना social interaction then work efficiency idu bishide nijor ke care kura sleeping and eating habits aru mood itu do commonly mental health problems almost all day itu pasta do chwe to shuruat te bi itu pasta do dikhiloi it starts from here na itu bichide he severe wa khando je reality do lop ulta pulta ho jaye na manura na dikhela bi tai dikhiwo manura na unia la bi tai uniwo actually itu nohili bi tai itu bishi strongly believe kurigina manu lode relationship bishi bia ho jay na those comes later on severe hua bichide initially do itu pasta do hoito itu pasta do ekdam mon awareness te thakile bhala se mental health problems shuru hua laga na kwa nishna mental health problems to hoile to it's unavoidable na manuhe ase mon bi feelings ase gusa uthibo kichaba tension do feel kuribo mental health problems to ahibo hole bi jabo aro tai nijor na
আৰু কিবা তো ইফ উই মহান তাই নিজৰ কিলি যায় কলে উই ইউজুৱেলি নো হোৱাট টু ডু মহান জানি যায় কোনো মানুহ প্ৰাৰ্থনা কৰা ভাল লাগে কোনো মানুহ এক্সাৰচাইজ কৰিব কোনো মানুহ গানা শুনিব সামথিং কিবা এটা কৰি কিনা তো সামহাউ দে ফিল বেটাৰ আৰু ভাল হৈ যায় হ'লে বি ইটো টাইম দে কেয়াৰ কৰা নাই ক'লে তো মেণ্টেল ইলনেছ হৈ যাব তো মেণ্টেল ইলনেছ তে নাযাবলৈতো সেই মহান লগা মেইন কনচাৰ্ণ আছে আৰু মেণ্টেল হেল্থ প্ৰব্লেমছ হোৱা টাইম দে কেয়াৰ কৰিব লাগে না মহান ফাৰ্ষ্ট তো আগে দে কোৱা নিচিনা এইটো 5টা পইণ্টছটো মন সদায় এৱেৰনেছ থাকিলে না টাইম টু টাইম নিজকে চেক কৰিলে ভাল আছে আজি মোলা মুড আজিকালি কেনেকুৱা আছে না মই মানুহলৈ কথা কোৱাটো ঠিক আছে না নাই না অলপ মানুহবি কি কয় না এণ্ড দেন মই খা লোৱা ঘুমাটো কাম কৰাটো পইলা নিচিনা ঠিক ঠাক কৰিবলৈ পাৰে আছে নাই এইটো টাইম টু টাইম নিজকে চেক কৰিলে ভাল আছে না জাষ্ট লাইক মোহন টাইম টু টাইম BP চেক কৰে না সুগাৰ চেক কৰোঁ ৰুটিন চেকআপ যাব একো নহ'লেবি এনেকুৱা যায় ৰ এনেকুৱা কৰি নাহি কেতিয়াবাতো বেমাৰ ধৰে নহ'লেবি এভৰিথিং ইজ ফাইন কৰি না মন আৰাম বা যা নিচিনা it's always good to time নিজকে চেক কৰিব or আপনি খান mental health professionals anybody counselors psychologists therapists clinical psychologists মোহন নিচিনা আহিব পাৰে ইনি have a assessment কৰিব পাৰে আৰু apart from that panic disorder kuina bi ase especially because of icha covid to bishi widespread howa karne na aru covid la symptoms icha je respiratory de ulai ase to na like breathing problems itu kan karne panic disorder bi itu nishna so sabole sas lobole la problem ase aru heartbeat bishi fast jai aru ekdam sweat kurbo heart attack ulawon jina muriwon jina lage but the difference is panic disorder de few minutes te tanijo aro bhalu jabo itu karne apni khan bui na khabo lage na of course help to lobo holibi first apni bhabibo lage na to reason to ki ase am I panicking or is it something else na first itu mohan ekbar inaga nijor la thoughts to na worry laga thoughts to olop challenge kurile it will go a long way বাচ্চা খান লাগা মেণ্টেল হেল্থ বি কেনেকা এফেক্ট হৈ আছে বাচ্চা খান হইলে তো সি তাহান তো কিমান দিমাগ থাকিলে বি তাহান ইমোশনস না ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স কইলা আছে itu general intelligence or emotional intelligence bishi alag ase like the way tahan bra surroundings se ki hoye se itu process kore na itu bujia do tahan do olop alag ase na to tahan do na buji thaibo amma baba la stress ki ase na itu dunia de ki hoye se olop solop to janibo hole bi what does it mean for them itu iman na buji thaibo aro school de jadu he bishi adat ase aro iman deri summer break hodo icha do I think beginning of this year ekpar school khulishile we have had many reports saying like bacha khan jabo mon nai hoise school de na online brahi bhal but again on the other hand kuno do beshi school jabole mon bra na rukhibo na pari na to tan la lifestyle bi beshi effect hoise aro study hours na josh ekta na thake hoi jaise and one common problem is mobile addiction beshi hoi jaise along for children na because sob to mobile de kore se play time mobile study time mobile school time mobile everything is screen hoise to increase screen time bra health bishi effect hoise internet mobile addiction itu do na screen time addiction ko then at the same time they are not utilizing tahan itu bishi screen time chola karne tahan itu activities nai na to itu karne tahan they've started losing interest in that physical play itu kan nai hoi jaise then after because of that they may have some health complications aro studies kan ba ko do ajikali la bacha kan bishi mobile chwa karne na like itu anguli he bishi exercise kore se certain anguli na that swiping and pressing itu karne pencil grip bishi poor hoise handwriting bishi bia hoise na to bacha kan ba do na jane that itu effect hoise tahan ama baba khan he bishi duk pai ase itela pandemic de na children are getting affected but tahan do na buje that they're getting affected itu karne tahan do ekdam ini khili ase na extended summer holidays extended vacation holibi itu laga problem da aro it comes on the parents na to itu karne mohan do I'm trying to tell almost all of my patients na kam jabi na jabi school jabi na jabi every day apni an routine bonawo lage morning de iman baji de uthibo itu bishi de itu activity kurbo then this na otherwise during the pandemic ki kurese aya jibi kam jawle nai 10 baji de uthibo 11 de uthibo bacha kan ge no thawo iko noy gumawole dibi tan gumaile he mon olop mon shanti but that is not the way na
tahan bi routine ekta follow kurishi kule do tahan la body do iman ulta pulta feel nokuribo na mon la sleep schedule eating schedule bishi ulta pulta hwa karne mood effect hoise bacha kan man temper tantrums itu na lage aro 24 hours gode thaka do ama baba khan tahan la needs cater kura do na it's very stressful for the parents we understand na to ama baba bi dusra kam bi kuribo lage do so they will make their children sit in front of the TV computer TV itu sabi mobile sabi na and then they will do their work but at the same time itu bishi harmful hoise na itu karne ama baba bacha khan milai gina plan the day as if like school jans na itu study hour iman hubo this is lunch time then TV time then nap time play time inga if you plan throughout the day then itu variety ba it will keep them engaged mental health care gurubole ekjon ge kinika support dibo in general ini overall kobole mon jado bura buri khan ban loigina bacha khan karne sob manu mental health to affect hui thakibo so ekta very important thing is that support to bishi lage na apart from medical help professional help support from the community or support from friends and family itu bishi important ase itu he mohan la mon dangor kuri de na more than doctor or nurses kan la help pra do community support family support pa do he holi bi ajikali la situation de physical distancing kuribo lage isolate kuribo lage itu karne mohan he dusra upai bisaribo lage how to support them na to ajikali to sob manu phone ase na whatsapp na thakili bi calls sms khan do ase itu karne ama bura buri khan now first let's talk about bura buri khan kinaga help kure tan bishi bakto na buje ki hoise na kile mula bacha khan muge visit kurle na ha hoise kile mohan ge gor bahar de ulawo na de hui je she tan na buje na to itu brabi tan mental health problems ulawo tan ge bahar bra bujawo lage constantly phone de khudiwo lage na kinaga se visit nokuri libi kile visit nokure itu bhal bra bujai dibo lage aru bura buri khan la mentality do most of the time all bachan na se aji kulibi aru khalibi kobole lagi jay to please pra I request the adults na biya na pabi ama baba bar hudilibi na if you have to repeat again and again moram bra patiently bacha ge kinaga khuta kubo itu nishna tahan gi hi ekdam moram bra patiently ama baba khan gi bi bujai dibo lage then apni nijor bi kam den na jay na iku kurle nai throughout the iku kurle nai kone ini gumai thakibo itu nohoi na rati tak kali morning joldi uthiule na lage kuna rati tak TV sai thaibo YouTube sai thaibo itu nohoi gina para tak to ekta timing de gumaule try kuribi ekta timing de uthiule try kuribi and between that to so many activities kuribole try kuribi so that apni la mind do hodai fresh thakibo when your mind is fresh and updated and engaged itu then de physically bi ekdam bhal laga nishna lagibo na and itu bacha khan do de bi same bacha khan do tahan do hodai mobile khilole mon jabo holibi ekta time dibo lage na ekdam stern ba assertive hoigina bachange apni la mobile time do pure dam de chubo na lagile class time de chubo and then break time de olop chubo de baki time de itu kuro and then keep changing the activities so that tahan joldi bored no hole ajikali la bacha kan to bishi intelligent ase joldi bored hui jay joldi shiki loi na they know everything so it's always nice to mix it up a variety of activities kuribo lage and para tak to ama baba kan ki man busy holi bi I request na bacha kan do de time spend kuribo lage tahan do apni han time spend kura bishi valuable lage they may not say it holibi apni han ahina tahan lori khilia apni han ahina tahan la questions khando answer kuria tahan lori time spend kura do itu tahan la mon de bishi valuable loi aro itu ama baba aro bacha detach hwa do bacha han mental health problems bishi ulai na piche de dangor hwa piche de man distance hu jai relationship ekta bond nai aro biology de sai shikule do ama aro bacha laga bond na parents laga bond do itu bond na thakile bacha bi bhalwa learn na kore it's what the studies show itu karne parile do kiman busy holi bi apni priority banai gina like 1 hour of your day holi bi bacha kan lo de time spend gule thakile sob manu la mental health ka improve hui jabo na to itu ini I would like to summarize